मत्थ्यू 2 अध्याय 1 ରୁ 11। ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ହେରୋଦ ରାଜାଙ୍କ ସମୟରେ ଯିହୁଦା ପ୍ରଦେଶର ବେଥଲେହେମରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ଦେଖ ପୂର୍ବ ଦେଶର କେତେକ ପଣ୍ଡିତ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଆସି କହିଲେ, ଯିହୁଦୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରାଜା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍ତି ସେ କେଉଁଠାରେ? କାରଣ ଆମ୍ଭେମାନେ ପୂର୍ବ ଦେଶରେ ତାହାଙ୍କ ତାରା ଦେଖି ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ ଆସିଅଛୁ। ଏହା ଶୁଣି ହେରୋଦ ରାଜା ଓ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ସମୁଦାୟ ଜେରୁସାଲେମ ନିବାସୀ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହେଲେ। ପୁଣି ସେ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଯାଜକ ଓ ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କେଉଁଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବେ ତାହା ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ବୁଝିନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯିହୁଦା ପ୍ରଦେଶର ବେଥଲେହେମରେ, କାରଣ ଭାବବାଦୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏପରି ଲେଖା ଅଛି, ଆଉ ଗୋ ଯିହୁଦୀଙ୍କ ପ୍ରଦେଶରେ ବେଥଲେହେମ, ତୁମ ଯିହୁଦାର ପ୍ରଧାନ ନଗର ସମୂହ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ନୁହଁ। କାରଣ ଯେଉଁଙ୍କର ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରତିପାଳନ କରିବେ, ଏପରି ଜଣେ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ତୋଠାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବେ। ତାପରେ ହେରୋଦ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କୁ ଗୋପନରେ ଡାକି ସେହି ତାରା କେଉଁ ସମୟରେ ଦେଖାଗଲା ତାହା ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପେ ବୁଝିନେଲେ। ପୁଣି ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ବେଥଲେହେମକୁ ପଠାଇ କହିଲେ, ଆପଣମାନେ ଯାଇ ସେହି ଶିଶୁଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସନ୍ଧାନ ପାଇଲା କ୍ଷଣି ଆମକୁ ସମ୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେପରି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯାଇ ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା। ସେଥିରେ ସେମାନେ ରାଜାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଚାଲିଗଲେ। ଆଉ ଦେଖ, ସେମାନେ ପୂର୍ବ ଦେଶରେ ଯେଉଁ ତାରା ଦେଖିଥିଲେ ତାହା ସେମାନଙ୍କର ଆଗେ ଆଗେ ଯାଇ ଯେଉଁଠାରେ ଶିଶୁ ଥିଲେ ଶେଷରେ ସେହି ସ୍ଥାନ ଉପରେ ସ୍ଥଗିତ ହେଲା। ସେମାନେ ତାରା ଦେଖି ମହାନନ୍ଦରେ ଅତିଶୟ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ। ଆଉ ଗୃହ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଶିଶୁଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କର ମାତା ମରିୟମଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଦେଖିଲେ ଓ ତାହାଙ୍କୁ ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ପୁଣି ଆପଣା ଆପଣା ପେଡ଼ି ଫିଟାଇ ସୁନା, କୁନ୍ଦୁରୁ ଓ ଗନ୍ଧରସ ତାହାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। प्रभु तम वाक्य श्रवण आशीर्वाद करूँ। ये वर्षर शेष रविवार आम पहुँचीचु। देखा यीशु जन्म होगा यीशु जन्म को गत काली स्मरण कर यीशु जन्म पर जो घटनाटा घटी से विषय देखा जाए मात्र लिखती आने पूर्व देश पंडित से जेरुसलेम को यात्रा करुँगी कढ़े नौ दीप देखा कारण आम मैंने पूर्व देश में तारा देखी प्रणाम उपासना करने को आसी। आज जो प्रश्न हूँ स्टार ऑफ बेथलेहेम मो जन्म भुवनेश्वर जड़े भाई विष्णु पट्टनायक जी पेंटिकल फाउंडर मेंबर घर गोटे फूल गच थी से कौलम से फूल रंग धला गोटे फूल दीघार गोटे पात्र कौन कौन गमला आ गोटे गोटे फूल एमती सप्तमण भाया गोटे तारा साइज गोटे फूल अच्छे से कहती आम इंग्लैंड नहीं आसु स्टार ऑफ बेथलेहेम से फूलटी वर्ष को थे डिसेम्बर 24 तारीख रात से फुटे सकाल को मोड़ी जाए वर्ष सारा से फुटे ना नाम स्टार ऑफ बेथलेहेम। तो ये देखुचे स्टार ऑफ बेथलेहेम लिखा है ही स्टार तारा क्या तारा यीशुଙ୍କର तारा काम जब पढ़ा आदि पुस्तक 1 अध्याय 14, 15 और 16 पद पढ़े माइक व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द स्टार कहीं प्रभु तारा को सृष्टि करे। परमेश्वर दिवस कर्तृत्व करने एक महाज्योति और रात्रि कर्तृत्व
କରିବାକୁ ତାହାଠାରୁ ସାନ ଏକ ଜ୍ୟୋତି ଏହି ଦୁଇ ମହାଜ୍ୟୋତି ଆଉ ମଧ୍ୟ ତାରାଗଣ ନିର୍ମାଣ କଲେ। हम जब शुरू में स्कूल कॉलेज में पाठ पढ़ी कि तारा व स्टार प्लैनेट बा ग्रह या मध्य पार्थक्य अच्छी कौन पार्थक्य तारा एक्चुअली मिनमिन करे नहीं ये तारा बहुत दूर आसंती हमको संती देखा जाए स्टार सूर्य गोटे स्टार कौन क्या बोले नक्षत्र नक्षत्र নিজস্ব জ্যোতি বা আলোক উৎপন্ন করে শক্তি ଅଛି গ্রহ ମାନଙ୍କର ନାହିଁ ପୃଥିବୀ ଗୋଟେ ଗ୍ରହ ଆଉ 9ଟା ଗ୍ରହ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପାଖେ ଘୁରୁଛନ୍ତି ସୋଲାର ସିଷ୍ଟମ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋଟେ ଉପଗ୍ରହ ସବ୍ ପ୍ଲାନେଟ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ନିଜ ଜ୍ୟୋତି ନାହିଁ ସେମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟର ରଶ୍ମି ଆଣି ଆଉ ପୃଥିବୀ ହଉ ବା ଚନ୍ଦ୍ର ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଲୋକିତ କରିଥାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ देखिए मैं देखुछु एक मूविंग स्टार पूर्व देश रो जेरुसलम पर्यंत से तारा पड़े हम आगे के चली मैं पूरा आश्चर्य हम तभी तारा तारा कौन सिखौछु ये पृथ्वी अंधकार छन पाप अंधकार परिपूर्ण आउ ताको उज्जवल करिया के अछि आलोकित करिया के अछि जब पढ़िबा जो लिखता समाज प्रथम अध्याय 4 और 5 पद कौन लिखा अछि ତାଙ୍କ ଠାରେ ଜୀବନ ଥିଲା ଓ ସେଇ ଜୀବନ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଜ୍ୟୋତି ସେଇ ଜ୍ୟୋତି ଅନ୍ଧକାରରେ ଜାଜଲ୍ୟମାନ ହୋଇ ଆସୁଅଛି ଆଉ ଅନ୍ଧକାର ତାହା ଗ୍ରହଣ କରି ନାହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରୁ ପ୍ରେରିତ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ତାହାଙ୍କ ନାମ ଯୋହନ ରାମତେ କୁଛ ଏଠି अंधकार को आलोकित करने एक जीवन ज्योति आसने जीवन ज्योति जगतर ज्योति जीवन ज्योति जगतर ज्योति जीवन ज्योति जगत ज्योति जिसको मु जगतर ज्योति और तुमने विश्वास माने ज्योति किंतु से ज्योति नक्षत्र परि उज्जवल होवा दरकार अछि ए बिलीवर शुड शाइन लाइक अ स्टार अरे हम पढ़िबा दानियल पुस्तक 12 अध्याय 3 पद को माने स्टार शाइन करके जेमाने अनेकଙ୍କୁ ଧର୍ମ ପଥରେ ଫେରାଇ ଆଣନ୍ତି पूरा ଯେଉଁମାନେ ଜ୍ଞାନବାନ ସେମାନେ ଆକାଶର ଦୀପ୍ତିର ତୁଲ୍ୟ ଓ ଯେଉଁମାନେ ଅନେକଙ୍କୁ ଧର୍ମର ପ୍ରତି ଫେରାଇ ଆଣନ୍ତି ସେମାନେ ତାରାଗଣ ତୁଲ୍ୟ ଅନନ୍ତକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତେଜସ୍ୱୀ They shall shine. Who shall shine? Here, उज्जवल हम अनंतकाल पर्यंत बाइबल संपादन है जो मैंने अनेक को दुष्ट लोगों को ईश्वर को फेराई आनती पापी जो पाप पालन निवृत्त कराती से माने जगत में ज्योति से माने ज्ञानवान लोग माने मूर्ख लोग माने जो है बात ईश्वर नाहंती श्रीकृष्ण मस्त अनेक ज्योति नव प्राप्त देखी हमर जगलायकर मलक ज्योति नहीं हम अनेक ज्योति ना अपेक्षा हम चर्च में मन ज्योति उनका नाम तेरे ज्योति तो अनेक नाम खूब सुंदर लगे प्रभु चाहते जे हम मध्य ज्योति हम तुम वाक्य प्रति कथ आलोक बुझाणु जितेबाला कौन गोटे दिନରେ सूर्य पृथ्वी और चंद्र एक सरल धारा रही जाती से कौन हुए जो मैंने साइंस पढ़ी विज्ञान पढ़ी वास्तव में वर्ष मैंने
सदैव आज्ञा सुभाष आज्ञा समस्त किचन में आगे पीछे छोटे मोटे नहीं कहीं सूर्य खराब हो गई आप इस बार से मुस्लिम देखी पाते सूर्य चंद्र मझे कौन है पृथ्वी रहे चंद्र रहे चंद्र रहे नहीं तेरे छोटे चंद्र के इतने बहुत सूर्य को कवर कर रही तो फिर आप देखो जिसको कहा जाए the sun of righteousness ध्यान होता है सूर्य ताकि रश्मि की कोशिश चंद्र मन कोशिश चंद्र को मंडली से हमारे विशेष तुलना करा जाए क्रिस्टल को सूर्य क्यों हमें तो रश्मि रश्मि को चुनाव कर सब को चुनाव कर नहीं रश्मि ग्रहण कर इग्नोर भी काम होची पृथ्वीवासी को आलोकित करेगा किंतु बेले जन्म और सूर्य रश्मि पाए नहीं हमको देख पाए ସେଥିପାଇଁ ଜଗତ ଜାଗତିକତା ବିଶେଷ ଜୀବନରେ ମାନବିକ ଜୀବନରେ ଅଛି ଯାଏ ଆମେ ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରଶ୍ମି ପାଇପାରୁନୁ ଆମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ ଯଦି ଆମେ ଜଳିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଅନ୍ୟକୁ ଆଲୋକିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଆଉ ତେବେ ଆମେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିବା ଜଗତକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି ଶୈତାନକୁ ସୁଯୋଗ ଦେବା ନାହିଁ ଆମେ ସାଇନ୍ କରିବା ଯାହା ପାଇଛୁ ଅନ୍ୟକୁ ଆମେ दवा जब पढ़ियो मात्रे भी तमाम समाचार का 13 अध्याय 23 पद पढ़ियो हम शेष करथला ସେତେବେଳେ ଧାର୍ମିକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରି ତେଜମୟ ଦେଖାଯିବେ ଯାହାର କାନ ଅଛି ସେ ଶୁଣୁ हां କାନ ଅଛି ଶୁଣୁଛୁ हां କଣ ଶୁଣିଲେ ମତେ ଗାଇ ଶୁଣୁଛି ନା ମୁଁ सूर्य कले स्टार बात नक्षत्र परि उज्ज्वल होबे अन्य को आलोकित करि पारिबे देखाउ छी कोन माने धार्मिक माने तो समस्त पापी नहीं जन्मर पापी कर्मर पापी ये पापी कौन करे से धार्मिक परि माने का उपाय को सुंदर इधर नहीं पावना की वैना कोए प्रेत पालन कथा अनुसार जे कृष्ण विश्वास करे से विश्वास ही ताको धार्मिकता अर्जन करते अदना को पाला से धार्मिक गणित हेले अदना देखरे से ईश्वर को आज्ञा मानिले बाध्य हेले दुसरे से विश्वास रे ताकर पतिका संतान ईसा को बलि करे भी से मुक्ति मुक्ताव करबने प्रभु को करे मेला छुआ बुझुले प्रभु तो ठीक अछि तमे आ बलि करे दरकार नहीं को दरकार नहीं तुम जो बाध्यता हम से भय अछि एततरा तो बाध्यता जीवन द्वारा जानी तो जब मैं इस नंबर बाध्य इस नंबर वाक्य बाध्य इस नंबर वाक्य को आलोक जब जरूर से मत रे तो अन्य को हमें हमारे बैठे ज्योति देता था वो तो काली जिला बढ़ नहीं सकाल समय हमारा सुभाष भाई जोशर भाई मला की मत वो क्या मत नहीं कहीं ले सब सिपाही नहीं पटना को से कहीं तो दिन तो नहीं रहे कहीं ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଷ୍ଟାର ସେମାନେ ଯାହା ପାଇଛନ୍ତି ସେଇ ଜେଲର ଷ୍ଟାଫ ମାନଙ୍କୁ ଏବଂ କଏଦୀ ମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଦେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ତେବେ କାହିଁକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ନା ମାର୍କେଟିଂ होता ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମାଜରେ କାଲି ଲାଇଟ୍ ମାଂସ ଦରକାର ମଣିଷ ହଁ ସେଠି ମାଂସ କୁକୁଡ଼ା ସବୁ ପାଣିଛି किंतु तापर बाहर गली डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट पाक गली सब कलर पाक गली हां आईसीसी बलांगीर इंस्पेक्टर इंचार्ज पाक गली डिस्ट्रिक्ट जल सुपर पाक गली सेवा क्या अकाउंट तो बलांगीर पटना को जाई आपण ठीक हां मु चेयर बसছি हस्पताल जाई काई এটা সুযোগ जो माने इसमें बात बोली बाइबल एवं हमर कैलेंडर क्रिसमस कार्ड ओके प्रभु बात लेखा होची केबे म अनुभूति होची प्रति वर्ष म जाए आ जने स्पीकर बिहार गाना बताना सिंगल पास्टर प्लीज कम एवरी संडे
and pray. My mother-in-law believes in Christ. ତାଙ୍କ ଯେ ଶ୍ୱଶୁର ଅଛନ୍ତି ସିଏ ପୁରା ମୁଖସ୍ଥ ପାଇଗଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନଟା ଆଇବ ପୁସ୍ତକ କାଲି ମୁଁ ଗଲି ଆମର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଜେଲାର ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଦେଖି ତାଙ୍କର ବୁଢ଼ା ବାପା ବସିଥିଲେ ଠିକ୍ ବାଇବଲ ନେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ପାର୍କ ଚଢ଼ି ସେ ବସିଥିଲା ନାକି ନା ହୋଲି ବାଇବଲ ତ ହଁ ବାଇବଲ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତ ଗାଁ ଲୋକ ଭଳିଆ ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ବାଇବଲଟା ହିବ୍ରୁ ଭାଷାରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରାଯାଇଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନାଇଁ ଓଲ୍ଡ ଟେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ପୁରାତନ ନିୟମଟା ହିବ୍ରୁ ରହିଛି ନୂଆ ନିୟମଟା ହେଉଛି ଗ୍ରୀକ୍ ରହିଛି ଅରିଜିନାଲ ୱାର୍ଡ ହେଉଛି ହିବ୍ରୁ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରୀକ୍ ମ୍ୟାକୁ ବାଇବଲ ଦେବାକୁ ଆସି ମେମ୍ବର ବାଇବଲ ମତେ କହୁଛନ୍ତି ଅନେକ ଗୁପ୍ତ ସିକ୍ରେଟ ଡିସାଇପଲ୍ସ ଆମକୁ ଆବିଷ୍କାର କେମିତି କରିପାରିବୁ ନାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାତିରେ ମୁଁ ସେଇ ପ୍ରସଙ୍ଗ କହୁଥିଲି ଯଦିଓ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେ ପୁତ୍ର ହେଇକି ଆମକୁ ଦିଆଯାଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଚୁମ୍ବନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ ତା ପ୍ରେମ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିନୁ ଯେ ଆମ ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ ତାଙ୍କ ଘରେ ଚୋରି ଲଢ଼ିଛି କି ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଘରେ କେକ୍ ବନାଇଛି କି ନାହିଁ ପ୍ରତିଭା ଆତ୍ମ ଥିଲେ କେମିତି କାମ କରିବେ ଅନେକ କରୁଛନ୍ତି ଅନେକ କରୁଛନ୍ତି ନ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ଭାଳ ନାଇଁ ବାକି ଯେ ଗୋଟେ ପ୍ରେମ କରେ ସେ ଆକାଶ ଫଳ ପାଳନ କରେ ବାକି ଯେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପ୍ରେମ କରେ ଏବଂ ପଡ଼ୋଶୀକୁ କାହାକୁ ପ୍ରେମ କରେ ନିଜ ପରି ନାଇଁ ଆମେ ମୋତେ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପାଇଛୁ ଅନ୍ୟମାନେ କିଣୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଦେଖିବା ଏଟା ହେଉଛି ପ୍ରେମ ଲଭ୍ ଡିଭାଇନ୍ସ ଗିଭିଂ ଆମେ ଯାହାକୁ ପ୍ରେମ କରୁ ତାକୁ ଆମର ନା ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେମ କଲେ କ'ଣ କଲେ ଗୀତ ଲାଗେ ପ୍ରେମ ଗୀତ एकमात्र पुत्र को दान देले यीशु प्रेम कले कौन देले जीवन देले शेष रक्त देले कहते बसंत राव भाई बसुछन सो मते कोन अपन बुढाय अपन नाम करछथि विचार दिन रे अपन प्राइज कौन प्राइज मिले से बात नसर कहले अनेक स्टार अनेक मुकुट रे अखा मुकुट रे अपन तारा दिया मुझे तारा पे हम काम कोनी प्रभु देख ताको इच्छा कथा अपन जाकर चिप कथा किंतु जो व्यक्ति जो एते प्रेम कला जे अपन श्रेष्ठ रक्त बिंदु पम दे गला से प्रेम मते कटक कागणी एटी बनागे 15 किछि मोर धर्मपत्नी चली गले मो जीव मंत्री की बसते से मते आस्थान गाड़ी नहीं पड़े ने तो भी मर जीव करे मु कहली कि दिन ता फन पड़े बैक टू बनागे एटी मो घर ने बड़ा घर होछि एते दाम नहीं छु काई रक्त मुखा प्रेम आज 24टा बा 25टा मंडली स्थापन करी जोटी ख्रिस्टियन भी नथिले जोटी गिरजार भी नथिला एटी 24टा पावक हम संगे काम करछन प्रेज द लॉर्ड ना मो जा पाइछि अन्य को देवा पाइछि कि भाई पुरा स्टैंड लाइक स्टार्स केवल हमें माने पुलिस चाकरी बंदी तंग स्टार मिले क्रिकेट स्टार बंदी फिल्म स्टार बंदी नानी स्टार होगा जेन पढ़ा माथ्यू 5 पर्व तार 16 पर्व ସେହି ପ୍ରକାରେ ତୁମମାନଙ୍କର ଆଲୋକ ଲୋକଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉ ଯେପରି ସେମାନେ ତୁମମାନଙ୍କ ସତ୍କର୍ମ ଦେଖି ତୁମମାନଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କର ମହିମା କୀର୍ତ୍ତନ କରିବେ तुम्हारे जगतर आलोक आलोक कौन खाए ताको माउंटे माड़ी की चाकी रखा जाए नहीं कि ताको दीप रखा जाए भगवान तो आलोक को साक्षात प्रकाश को जेपरि समय तुमनको सत्कर्म देखि तुमनको समस्त प्रकार महिमा कीर्तन करिवे किछ वर्ष तळ कथा मु होतली आदर्श पड़ारे ससुर पाखरे 10 वर्ष रही वर्तमान दिन जड़े भाई मन क्रिश्चियनशिप मैंने केरल में आसुँच किसी मीटिंग्स बाइबल संक्रांति बही पठेली से कहले आज्ञा मुझे ख्रीष्टान पढ़ा रोचे मुझे शुणे ख्रीष्टान गीत ये समाज में बाजे कौन से ख्रीष्टान मोहन का आसती नहीं यीशु विषय मत करेंगे द फर्स्ट पर्सन टू कम आप प्रथम ख्रीष्टान जी आसिक मत यीशु विषय कहते से बाइबल और कैलेंडर दौरान एक्सपेक्ट विचार कर से लोक ख्याल कर क्रिश्चियन मान पढ़ा रोली यीशु गाय के आसला इतिहास पढ़ी पढ़े इतिहास ऐतिहासिक व्यक्ति होते यीशु का आगमन एक पृथ्वी का विभाग व्यक्त करे बीसी 80 बिफोर क्राइस्ट एंड ऑफ द बिगिनिंग आफ्टर आवर लॉर्ड
सतीशन ଜାଣିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ କାହିଁକି ଆସିଥିଲେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଥା ଜାଣୁଥିଲେ କି ହଁ ଆମେ ଆଲୋକ ପାଇଛୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପାଇଛୁ ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତିକୁ ପାଇଛୁ ଆମେ ଯଦି ଆଲୋକ ପ୍ରକାଶ କରିବା ନାହିଁ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଚାରିକାନ୍ଥ ଭିତରେ ଗିର୍ଜା କହିବା ଏଠି ଖାଲି ବସି କରୁଥିବା ତେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆସିବାର ସଫଳ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ତେଣୁ ଏଇ ବାକ୍ୟର ଅଳ୍ପ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିଛୁ ଅନୁଭୂତି ଅନେକ ପ୍ରକାଶ କରିବେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବା ଆପଣମାନେ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱର ଦେଖିବ ସତ୍କର୍ମ ରୂପ ଆଲୋକ ଦେଖି ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଜିର ସମ୍ବାଦ ଯୀଶୁଙ୍କ ଜନ୍ମ ପରେ ପଣ୍ଡିତମାନେ ଆସିଲେ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ କି କାଲି ମୁଁ ଟିଭିରେ ଦେଖୁଥିଲି ନ୍ୟୁଜ୍ ହଁ ନା ଚର୍ଚ୍ଚ ଖୋଲା ହେଇଛି ଆଉ ଅନେକ ଶିଶୁ ଆସିକି ଦର୍ଶନ କରିବ ନା ମୂର୍ତ୍ତି ବନାଇଛି ସେଟା ଯୀଶୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଭିତରେ ମୁଁ ମହାତ୍ମା କାଢ଼ିଛି ଏଇ ଗଲାଣି ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଆତ୍ମା ରହନ୍ତୁନି ମନ୍ଦ ଆତ୍ମା ରହେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଦର୍ଶନ କରୁନୁ ଡିଭାଇନ୍ ଭିଜନ ହେଉଛି ଯୀଶୁ ମତ ଦର୍ଶନ କଲେ ଆଉ କ'ଣ କଲେ ଶେଷ ପଦ ପଢ଼ିକି ଶେଷ କରିବା ମାଥିରେ ଆମେ ପଢ଼ୁଥିଲୁ 2 ଅଧ୍ୟାୟ ମାନେ କ'ଣ କଲେ 11 ପଦରେ ଗୃହ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଶିଶୁଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କ ମାତା ମରିୟମଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖିଲେ ଓ ତାହାଙ୍କୁ ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ କଲେ ପୁଣି ଆପଣ ଆପଣ ପେଡ଼ି ଫିଟାଇ ସୁନା କୁନ୍ଦୁରୁ ଓ ଗନ୍ଧରସ ତାହାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନୀ ଦେଲେ ଭବିଷ୍ୟତ ନାହାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପାର୍ଶ୍ୱ ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ଯୀଶୁ କହିଲେ ଆମ ଛୋଟ ଦାସମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯାହା କରିଅଛ ଆମ ପ୍ରତି କରିଅଛ ଠିକ କଷ୍ଟଲି ଜିନିଷ ନାଇଁ ଯେଉଁଟା ଗନ୍ଧରସ ତାଙ୍କୁ ସୁନା କିଣୁନଥିବେ ତାଙ୍କୁ ଦିଆ କାହିଁକି ସେମାନେ ତାରା ଦେଖି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ମହାନନ୍ଦରେ ଅତିଶୟ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ ଏତେ ଦୂର ତାଙ୍କ ଯାତ୍ରା ସଫଳ ହେଲା ଆଉ ସେ ତାରା କ'ଣ କଲା ଏତେ ଦୂର ଆସୁଥିଲା ପୂର୍ବ ଦେଶରୁ ଠିକ୍ ସେ ଗୁହାଳକୁଣ୍ଡରେ ବା ବେଥଲେମ୍ରେ ଆଉ ସେ ସ୍ଥଗିତ ନା ଆଗକୁ ଯାଉନି ପଛକୁ ଯାଉନି ଏମିତି ପିକ୍ୟୁଲାର ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ଦେଖି ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାହିଁକି ସେମାନେ ଆନନ୍ଦ କଲେ କେମିତି ଆନନ୍ଦ ଅତିଶୟ ଏତେ ଭାବ କରୁଛନ୍ତି ରିଜଏସ୍ ଇନ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଏଗେନ୍ ଆଇ ସେ ରିଜଏସ୍ ନାଇଁ ଆନନ୍ଦ କର ଆଉଥରେ ହୁଏ ଆନନ୍ଦ ସେମାନେ ଛଡ଼ାଇକି ଏ ବାକ୍ୟରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ତାହା এই নিষ্পত্তি সফল করা Jesus hallelujah ଚନ୍ଦ୍ର ତାରା ଥିଲେ କି ଲାଭ ହେବ ଜଗତରେ ଯେବେ ତାଙ୍କ ଜ୍ୟୋତି ରହିବ ଚନ୍ଦ୍ର ତାରା ଥିଲେ କି ଲାଭ ହେବ ଜଗତରେ ଯେବେ ତାଙ୍କ ଜ୍ୟୋତି ରହିବ
उपासना प्रक्रिया बाहर को जीवा समस्त कॉन्ट्रिब्यूशन फोटो उठा जीवो क्राइस्ट तरफ से कैलेंडर रे अछि से हम फोटो बंद प्रेज द लॉर्ड थैंक यू जीसस हालेलुया हालेलुया धन्यवाद प्रभु हमर सत्कर्म देखा जाऊ आलोक करी हम मुखर मस्त उगार करी गत न हो मस्त कुकर न पाए निता न जीवन सत्कर्म को आलोक बाकी को आलोक देखा जाऊ आलोक अन्य पाखे प्रकाश किया भाई संवाद देलो संवाद के सुनता में अपन के साहाय्य करो help us to sing this church Vista Danta Lord Pastor Yeshua Thanks for the premo Pragata Prabhu Krishna Monogo पवित्र आत्मा को शांति शक्ति चेतना ज्ञान शांतना आप ठीक स्वरूप की मंगल Please step out.